Takokti Bokosong Jotno Namsugo ani YouTube channel cooking channel o tinini ani recipe hingkai macaroni pasta no toktui bai songmani hingkai ang o jagao pasta rukmarok aborok phunukliya long video wngoi thangnai aboni bagai ang direct toktui rok sermarok simnorokno share khaisinai hingke first ang toktui no supaioi bono kaham khai ang thok bai seri nanai bono gura khainai toktui no hingke bono kaham khe koli tonno continue wngya khai swrapoi thango hingke obo gura wngkha toktui hingke tabuk pasta songna ready khaisinai ang bono khai pasta no khai ang butter bai songnai hingke oro butter kiklai rikha ang chamoj kaisa o jaga o piyaj rajak rok piyaj bopong rajak tei gajor rok ang rogoi tonma rok joto o jaga o ang kiklai rikha hingke mosla khai to abono rio ang maggi mosla no ruo norog muchungke taiko mosla add khai mano mui chajaknai mosla jeera rok ang khe maggi mosla add khaikha hingke tabuk obo mungkha fry wngkha kisa hingke o jaga o ang soya sauce 2 chamoj add khai rinai pasta ni onujai hingke soya sauce ribai o jaga o ang tomato sauce bo chamoj kaisa ni onuman 2 chamoj rok wngnai ang add khai rikha o jaga o hingke bono kaham khe mix khaikha hingke tabuk o jaga o ang pasta kiklai rikha hingke bono kaham khe mix khainai pasta oro ang bati kainui rungna kha norog tei kisa kom rui mano ani khe pasta kisa bangoi thangkha sobji bai okobo ongya asuk first time swnammani hingke ba idea kisa kom kha hingke last o ang o jaga o toktui kiklai rikha jehetu bo toktui bai pasta se chana hingke ba hingke obono tabuk ang kaham khe mix khainai tabai toktui no kaham khai sabunai tabuk mix khainai ang songmani yaka kisa chikonui thangkha mix khaithokriya norog songkhe kisa yaka kotor o songdi jaate kaham khe mix khai mannaijak hingke ani pasta monbai kha hingke bono karinanai kaisa takra o hingke bahai bo wngkha ani tini recipe norog try khai chai naidi tei comment khai di chajakha hingke ani channel no subscribe khai di jotono.